শারদোৎসবে ডিজে বাজানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে। আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আজ পুজো উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠকে এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার। পশ্চিম জেলা পুলিশ প্রশাসন আয়োজিত এই বৈঠকে পূজা উদ্যোক্তাদের চাঁদা সংগ্রহ করার সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়। ব্যবসা কেন্দ্র, বাজার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কারখানা ইত্যাদি থেকে চাঁদা সংগ্রহ করার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত। বিগত বছরগুলোর মতো এবারও পুজো ভালো হবে বলে আশা প্রকাশ করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডাক্তার বিশাল কুমার। অন্যদের মধ্যে আলোচনা করেন সদর মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব ডক্টর বিশু কর্মকার, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডাক্তার শঙ্কর দাস প্রমুখ। पाएंगे और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रशासन के सभी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इस पूजा में आपके साथ रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो कंसर्न डिपार्टमेंट से आप बात कर सकते हैं। किसी भी पूजा में, किसी भी व्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पूरे समाज को एक परिवार की तरह देखें और वो सभी एक्टिविटीज़ जो एक परिवार में होती है वो करें और वो जो एक्टिविटीज़ उस परिवार में नहीं होती है वो नहीं करें। 10 PM से 6 AM को तो पता है कोई भी साउंड अलो नहीं है। उसके बाद एक सीलिंग लगा दिया है 65 डेसिबल का, जो रिमेनिंग टाइम में 65 डेसिबल का आप लोग उससे ज़्यादा साउंड नहीं यूज़ कर सकते। और डीजे है, जनरेटर है, म्यूज़िक स्पीकर्स है, क्रैकर्स है और फ्लैश लाइट्स है, ये सभी बैन है। सो इस बार आप ये देख लीजिए कि जो भी ऑर्गेनाइज़र है ये सब यूज़ नहीं करना है। तो अगर ये सब करेंगे तो हम एज़ पर लॉ सेक्शन 223 BNS में हम लोग एक्शन लेंगे।